Again, continuation, no? So, no? So, unique lagi kanya itong Heart is Pure Care, no? iPhone 8 treatment and management by which, no? So, kanang yun lang ko ni Kancho, no? Nga, pato wala iyang naong, wala iyang pangalan, no? Kaya naman siya case, no? Sa, insurance, no? Again, nato lang ikuan is about nga makatabang lagi tas katawhan, no? So, here, again, no? Gi-educate to si Cho sa normal siya muscles, no? Then, the arteries siya, again, mauragi ni siya, in which nga maklag up na, di na ginakalusot, no? That's the veins and arteries, the blood circulation. Who pumps it? The heart, no? Again, maulagi na, matong Arwin ergometer, tambal dili tumaro, no? So, again, the skeleton niya, atong ipakita. So, karon na ito ipakita si Cho. Ipakita na, ha? Ipakita lang, no? So, here, ano, no? Okay, siya na, makita ng likod. Now, okay, sa likod ni. Nahinay lang mo ba? Okay, so, again, Cho, here. At bang, Cho. Dili pa ta. So again, no, atong educate si Cho, nga wad-o na gini niya, in which no, is about 6 kilograms na to, no? Here, oy, wa na ni kana lagi mga brace mo na maka kuan si mong brain mo dictate si ego, si super ego, wa na madugay di apong ka maayo. Muna padagana lang yapong ka. In which nga educate mo ni sang plyometrics to educate the brain, no, nga ayo na ko. So Cho, karon Cho 20 seconds ta nga layat, no? Okay, 1 3 4 7, 8, 9, 10, 11, 12, very good. Sana. 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, walk Cho. Again, no? So, sa una, pag-arin niya, this is our fourth treatment session. So, mag-lisod, magpanagana, to, tindog, no? Again, magpanagana, isulisod, then napay-brace, no? Okay, so karon 20 seconds hold Cho nga single, no? Ito ana Cho. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Okay, Cho, walk. Again, no? Sato sige ko ng pag-isitso nga na may shoes, no, nga na running shoes. Again, kay running shoes lagi mo gi-research po na for how many years in which, no, nga gamit guys ato ang foot, no? Again, the next one, so lakaw sa gamay. So here, balik, no? Again, di siya kalayat sa una. Maglisod mo lagi lakaw, layat naman, no? Again, ato ipakita lagi kay because unique ni kay to management. Okay, check. Okay, so the last one, yeah. At least increase the no one. So here, so okay. 1, 2, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so lakaw so. Again, so here, no? Again, 20 seconds, so, in which gibutang nimo ang 100% sa left, 100% sa right, in which, no, pinubre lagi kani ako ang gasolina, no? Here, gasolina na ko is martilyo, tao ni, kunya kani puthaw ni, in which this is timbangon, tani, nagubang, timbangan kay sobra naman, 6 kilograms niya. Okay, so, usaka, kamot, ipakupot, so, in which, nga mo dictate na sa mong brain, no? So, ano, so, kuha niyo sa kamot, ibutan sa kamot. So, Cho, okay, mauna, oh, nakita mo yung muscles, no? Bugat, that's 6 kilogram, o kamong viewers, no? Pagkuha mo 6 kilograms, ibutan sa kamot, in which mo dictate mong brain. Mauna siya gasolina, that's Armalite na, no? In which nga wa na sa dili tumaron. Again, thank you kay ni Cho sa iyang trust and faith.